أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلم. بعد نقول بعد الأمر لالو نماري من ستلا تنتو من سومن جرتك تنتو أن بسيدي أرين إنكو tento kamal mankuto bati man sole man saba man sakhalankewo bati man so danila la nemola anala balafa anala hinanteya aya jindina annabiyom bakan min keta muhammadi sallallahu alaihi wasallam ani ngala bungo dun kewolu anala sahibolu ani mol min be bulaka ngasinno ma fo jannin ala bala banko ketala wato min wobe kola katol lamoy la senwol mume be konton nin kontondirol be fisamante yaariŋola kontondiro min folodulaamu kiisoti atemamu nemoti alabandulaamu barakoti alama alay wo ken naatol mume be ala wahiya assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. baadiŋolu ka yitandal la koteke ko alla barnamejo min ka bondinaali alfala radio to 107.2 tenen wotenen na talan kononto kata talan tankan ninna alfalu ka minke ta Sheikh Ustaz Ibrahim Masane Jeju hafazahullah anin Imam Abdullah Fati hafazahullah alama alen ni be me ñofe wa programme wala murtanan bi alal la ñino kan may imam soton fe bari nga Sheikh Ahmad Sada Dabo soton fe be ala danila afana e kayrola wobe kola kaytanda alla ko afelentin alal la ninoto ngamin duwa ala bulu ayayitan dinna wole mu mari man satalla se ma bendi nga sunkaro sun afelentin nga sunkaro folodulaje nga temoje mbala labango kono bi keta tenen labango ti sunkaro nyin kono mi ya lon ko bi nin alfal be kacala jang mbe microphone dilela e kontondiro ke wakola bi kacanyim be falina domanding wata Ustaz Jeju bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbaɗigol mbal be kontondiro mi yalon ka lemi moyten ka ala dani alama lay kisonin tan ko be jennitol kan min tambita sunkarola alama be ke barajoti min tutaje alama alay notinde pour ka futama ka be ka nyama inshallah. Naam, abaraka bake Ustaz Sheikh Ahmad. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الكرام ومن ترسم خطاهم وانتهج نهجهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعلى تنتو كولا أنك سالكي لما كيسون النمو بمية بلامو الله بكونتنا مستمع كونتون جرولا بعلى داني لمن سبا من سكلن كي فاس من تابع كنتانيوتي من كجاتو أنك كجاتو مالبي ala baraka bake ngamira lamurlal be kontondiro nyim moyle min bota alfa senu fulol bulo kono kabi lamurla senol fanala woto baadiŋolu komin dalta ka kitabo min karaŋal ye jaŋ wole mu samara daniti bari bi lafita kaca falinna domandin komin ko mbe kule kono mi ye lon ko wole mu sunkaro la kunfadulati nin ko sunkaro la kunfadula misilimo kunda mume be surtout hakkili kese dum ke wolu ibe kalonde ko mine ñanta misilimo ma abe wol feŋol kono minnu ñanta misilimo ma ni be fintila sunkaro kono wol kono kelim mo minte wole mun kafo minna ko zakatul fitr wole mu sunkar mudoti woto bil lafitam nim moli kaca mine mu sunkar mudoti aka bo watu jumale la jumale ñanta bola anaba bola ba dila jumale la woto be kumala baka nin wato yon so nin alfalse kaca sunkar mudo mine mo wote Ustaz Jeju mine mu sunkar mudoti.
baraka bake Sheikh Khalifa pour ntolbe na jang ka kacake sun karo la mudo mi ya lon ko alale wa farandi molkan kila sallallahu alaihi wasallam molla hanya ta ko na dol fon ka jele ko amu kulet mi anako nata qur'ano kono ka je ko dal alala fo dal wa zakara isma rabbih kad afla man zakka kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla e konni ayo nata aymi tan jole mi ko mudola kitiyoti woto no na dol yaje ko to qur'ano aya sambanane baynama dol yajibe yaje ko mudola ko atela kitiyo amantara ni ayo kono but atenata ni sunnola comme ibn abbas la hadiso anin ibn umar la hadiso ni hadisa fulala ya sabana ni nata pour kayten ko mone matati wolem ni bami ya lon ko serenga ya landi pour nous sumo sa fintindi sun karola al bandola wara afolod la kollo dal dole ya fo nyamema benaftala woma pour kala sun woni senyandi ka di fare wala nyin kamma asu sungola barajo nyi soto asara sun woni senyandi inshallah wala mudoti kasita je ni futata je sinadi am min benata mila wala inshallah jandi kana dum akitiyoto abaraka bake Sheikh Ustaz ngalon woto mudo na nyanga moyla Sheikh Ahmad woto ustaz min fo malum fo ko ndiro do be bulu jeto kam wala ma alhamdulillah aya funa mi abe lari wala nyama sunkari mudo ko min ka funa min kila ma alayhi salatu wassalam atela farla yandinkan comme abe sabat ibn umar la hadiso to nyame ani sheko chodro ke hadiso min anata ابن عمر حديثه رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه. نين حديثه أصل التي ولنتو دليل لم من ka sheko la kumo sembentuya ka foko kila nyima alayhi salatu wasalam wale sunkar mudo farra yandinka ya farra yandinka nyanna kala sa'alati kumen kachabe futalaje nyame tamare oto walanto sha'irot yo nyun ya farra yandi min kan walam jongoti anin foro kewo muso dindingo keba muslimol kono anda ya man kon sa bondi janni ngata saludula to nyimu dalilol ci min ka bambandi kay tandi ko sunkar mudo mu fennati mi alon ko kila nyima alayhi salatu wassalam tala farra yandinka yo andu sheko kuma do fo je kuma ta bake nyanna hakiltu la bake wala mo akolonna dole ni gitandi ka foko ayo min fo kad afla man tazakka wali aje ko amanke sunkari mudo nin tate bar lafta min fola kila ni ma alayhi salatu wassalam naye min farla yandi abuko ala leya afarra yandi woto kitiyo la karola alqur'anu nin sunno min be dendin kitiyo la karola ibebe kanyan ba ni nata batola karola alqur'anu ni ba karanna womu ala batola bari nin tata kitiyo la karola nin kila ko nyimu farlole ci abuko alqur'anu la yafuko farlole pour que je bamani abaraka ba ke nin kila ko fem farlole ti abuko ko alqur'anu wala ya farla yandi woto وما ينطق عن الهوى وتنين لو دم وين وصل مسلم كندا استاذ سايم بي دامنتو ولا من ko mudo sayin afilenti ya fo mole mudo nata nyaade bar sayin fo sunnalem fo wajiblem muslimol kan bar sayin jumala ganta ka bonde aslan hadisa fulale beje Sheikh Ahmad kilima le karam fula jangane ibn Abbas ni hadisa fulo nyin fem ay fene itande ibn Abbas la hadiso ayatan de moni atnan ka bonde ibn Umar la hadiso ayatan de jumale nyanta ka bonde ni ka bonde jumale
anin ifulol be ye wato le chodi wato me yanu kamari nyanta ka bondi akadati min tola ka banin tola ibn abbas la hadith ako farada rasul sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sa'imi min al-lagwi war-rafasi wa tawmatan lil-masakin man addaha qabla salat fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da salat fa hiya sadaqatun min as-sadaqat ñenem ibn abbas la kumoti ate ko kilale mudo farlande mol kan mun kamma sababu mi atna farlande mo ka ko ku fula folo ako sungo kanole na nota akakule sai asungo nyimi alon ka kwa kanole akakunyadi le ako tohoratan li saim aka sunnani na sungo nyisene ni monela ako minal lagwi kuma kalanto aka minfo warrafati anin fudomi alon ka katamba a nengoto waran jibera sifen jibe mi alon ka amanya na jibela so no sitaje isaje ko mudo nyin wala ka senende o kola tay wo kola anata ko hikma dobe jawlen to matalen masakin anda sikeno dañino de miskino la mi alon ko fente bulu miskino ani faqiro to nyalo nal wali tabakele jumale miskino te jumale fakiro te jumale hawle meata dol ko miskino le hawle meata fakiro te kato ate fentabul alako aw miskina da matrabati wala momi alon ka fotale fa bulo fa wona kita banko kam fentabul dol ko hani farale tambita kato ko kabara ala ba fala qur'ano kono inyanta jakodi la mina adati wala inna masadaqat lil fuqara ñinem ni nata pour ka jibe miskin tumando bato atala halu le fesata fakiroti kato miskin fenno mi alon ka kado gokele akamin soto abuka si fakiro fenta bulu wala tunanibe wotale bajala ko ala ba fala ko ma safina fakan li masakin ya'maluna fil bahr woto yin kulunga mimbe bule kado ko ke bakono e kamin soto abuke la dimbanyin dangini no abe wala nyama binina ta porka miskinul konti gambia kono wol siya batale en tolmi alon ko ka be salary la nin karo fatan kan na fengo soto jele jama be jemi alon ko mo miskinol ci kato atem wolati mi alon ko jandi karo kana fa julo le siyata la joti o amari nyin atem miskinol kato ka mi soto fenne mi alon ko dala mate si oto ate fana hawla to pour kany fen ko wala na ko tumata len masakin aske ka dañdro ke mola mi alon ko ibulo me ko ben ay wole fo den anatna taymo fo mi alon ka manyan katambi ako man adaha qabla salati ni momo ya bonda di jandi salola na ako fa sadaqatun min as-sadaqat fa zakatun maqbula yani akata sadat mi alon ka mutatale ñimu fenke balati tayatul balem katu ko kajako bo ama fa ko fa sadaqatun sahiha ako maqbula maqbula ñing sada mutaringo ani alabatu mutaringo tonya ada badin buka wollonole baneta ko kila ñing itandi ko amari wodi wato mena mutatale woto momo si fere kan ye tambiye woke katu kila ka fole ko yesali ni saltata ni la salobati atale ko amutata buka wofo amuta abete atale bare janyi sada ko maqbula ikamoja ka salo ka fa pare tumando bata salo sa ya tan tolnya ko to bar alamata woto salo bete atale ani salo mutata man kiliya bar jang ako fa sadaqatu maqbula fa zakatu maqbula wa man ada ba'da salafa ya sadaqatu min as-sadaqat ako momo ya di salo kola de ako mo sada do ronne side abe sada kontole kono amantara mudo la fenkoto asimuta bale anole ya jere bar wodo ako jandi salo de amutatale woto mo si fere kana ya bondi ya di jandi wala abondo amanke ni ko ngasuma suwo ko na bebe la rene dal nga be suma ne ngala ndije ntada salo la may ma bondi de ya suma ne ba ya jele bar na bote tebulu anyanta tala damento aftata jele wala minti ko yela sadanyi bodile sadanyi kila ka wala ko makubula woto momo si fere kan dal yela sadanyi ko mayandi ka to ka be deni la suma la betala amani nata ibn umar la hadiso ay mi fo fanke Sheikh Ahmad mi fo ako farada sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr sa'a min tamrin aw sa'a min sha'irin
على الأبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة جان ابن عمر أمي تدي ولا من كوني بابون لي بابون لا مننا أكو دوموري فينولم أكو كلا صلى الله عليه وسلم أي مودس فين كوني فلاني مولكا إكا بوندي mudus manango mi alon ko dal sa asikeno e kamin bonni tamarele ni atara ko tamarele bali bulu wala malado mori bati aw yabon nin kinto la bang wara nyolam bang ako sawna mari kata jongole tiba wala forolem musolem ba waran kewalem diningolem ba waran kebalem ñunul be ako minal muslimin kabira ko minal muslimin wala muslimo le ka bondi ni aja ñi kaydo ñi sabana asikeno ñing kew muslimo le ci ay muso futum yalla ka manke muslimoti abuka bondi woye ya famna ñi natna ko minal muslimin woto sadala mi yalla ko adante muslimo la yena jibe kabir ngay commandiro fojang amani tandi ko min sharti al aql ama fa ko hakil maliye woto nyamato nabe bulu mudo nyanta bon laye kato ijaay ko jang amang hakilo dundi jele nak bar asike adaba diti mi alon ka be balwring wat mi alon ko mudo wajbiata mulkan den ibaje la ka mari nyanta ka boni be futala wala ma say ni nata comme ñing ay mi tandi jang wala mi nyanta ka bondi bari nata bi salil khudri atafana min ay mi tandi jang ako kunna nukhrij sadaqatul fitr sa'an min ta'amin aw sa'an min sha'irin aw sa'an min tamrin aw sa min aqtin aw sa min zabib jang ay mi tandi jang kilala jamano fen kilimbo ka bondi akotumando dobe ja sido moro soto mi alon ka sikeno manoti bang do sa soto mi alon ka keta kintoleti bang do asifen soto mi alon ka keta fen ko nyoleti bang dobe ja mi soto no jaro e kawle fo aqit yaje e kanono wati mi alon ko firijo man tarakeri e kanono jandile fa ke fen ko le mun koti dobe je fa ka ke fen koti hajaran yani ko bere male e ka wallandile den na parate pour kanono a solata nono la akanyene ta ka ki jiyo kono ni wo yoyta ni yami camera ko neno ha e ka keno e ka wala fo aqit yajele ani zabib wala mi ko inab jaro e ka wala fo ko zabib boti mi be ka bondi aka be ka bondi bare ikabe bonne mun la sa Sheikh Khalifa ñing kuma kango Abi Saïd al-Khudri ay min fojang ay tandile ko fem mi alon ko tolla do morobe dendi wala kan Musa bonni don njakola baraka be mud sumanda walati ñine yatinna mas'ala fola fin taje mi alon ko molu kalo kanyo ñinin ka wala folo dol ke ñin ka kafe ko nin kilo lem jellem nkoy ko Abi Saïd al-Khudri fem min konti jang ni e pese e ka kanyane ba nono jaro aning fenko inabo fenko zabibo aning fenko tamare aning chinto ni nyinu be fandi poto la abe pese te keno kilimti wala na ni nyinu kay ko kilo jalle on ka fay ko malo ka to ko ite min dundi malo bi ni tata banko dobe je itolla do morobe dendi makarono la mona makarono na poto fada iya o pese ye mano fanan fadi ya pese be kajana kuli ala ba koto e baje la ko kila simandiro la kam pese ro nyine ati na kila mam mol bondi kata fenkola pese ro katna ko ngata nga pese ro ke wali be talla jele dola photo nyi wo be dola hafle sala kat ko tamare dol be jemelo ka kuli atele woni makaron ni e wala fenkola de baje la ko amma fensi wala tna kila simandiro la ke min kata la do muroti simandiro kana ka yadi wole woti isa kalamta ko nyine keta kutimi ala ko mol simin kalamta no yena muru fana masala fula nyango dol ka fa nin ko dolem jallem nkoy ko nyin be ya fole ko dali ka kinole bondi ando wato fana ko dobe kerine ne ata non ko do ka bondi non tenno ba bondale Abu Hanifa ate minta ay manole jibe to nyala mana ay min samana wo kuma ta baka de katu kila ko agunum an tawafi yawmal eid ako nga faral banna yandi pour katana ta murmur wala kasada dano kenak sali lumala ako wo banando te keno la ninte nga kino da fana ngi fana kino di ala do fana kino di ala nak abe solaren subonin tulo la nak han sa inda fa ta daniro la wala na yaje ko ninga ko do di ala amare nyinda be sila so kono teta la dawda bare min ko nkana ko do di
nga mano di nga kino di e ko kila la jamano kodo be je barama so andi kodo la Abu Said fen jama wala konti jang mi yalo ke kamin dino ni atar nun ko kodo mu di fenneti tena ba fala ko kodo di bar nak Abu Said ma o kodo nyi jibe ja e min jibe wala nyi ko munem fenko domori fengo nyi ay mi yitandi jang madam wala nyanta kadi woto wala nyanta ka fintindi kadi Abu Said la de jeroto ni murtan Abu Said la jero kola ko kodo le nyanta kadi afenko kino le nyanta kadi nin tol ko Abu Hanifa ko ngakodo di ngana muru ete makarono be nawale bondela ntenga kinto bondi ndoye mano bondi sa mbinga mufti nyini kay man fati ngaya ko mana nin kodo jallem abe mun dino la jang mi yalon ka be kala muwahhad kata ñul be manke ñul be la da manke kilinti hanni na tay ko mano fango da manke kilinti ibe mana jimale di la woto ibaje la ko ibe batala bakele ni mo may ñinin kay bañen ka ite mana jimale ilafta ka mana je sifa jimale di woto ko do nangam bonde ite lafta ka mana di woto nangam ite ke eta ate keno la ite la bata dani American rice da bakeliya okay then ni tan na tay ko ntolbe nga singa jibe nga kamben nga itandi ko nyinan kodo mo nangam leti ansi bolo karadola ansi tonyero ke karadola kat ko bena mindi la nin tol ko nangam nga price o mindi kodole mimbe santo olbuka mano sang e kasoso anin kinto anin nyo e kawle do moje ninge ilzam kodola mi yaron kontrol mimbe jang wol yadum e kamin do moje o mo price aussi wala tan ni lafta kada kila min di wala min di ko ay sumanda wala di ninga sumanda ko ninga di foare wala na ya wafi ma ya no aya kala tala nyamema bara botete bul ko me kila ya ke nyamema wala ko ma tabakal Sheikh Ahmad abaraka bake ustaz Teju ngalon kacabe diari mbe murane kanyin karole fuduta nyun ko kon Sheikh Ahmad bela nga ustaz la ko mol moy ñola malo mi na soto la fandra wala ñin komin aya natiñaɓe diyamo ɓe siyarinje bakele yo lonnal fana walita a masala la kolal banni momo ya sata ni a juɓe e ka waji ho jara mi a lon ko a bambanta yo dol safo komin kilala jamano nam kodoɓe kerin neno balila business la ñoo ko bebe ku babe lori min ka wala falin wata ne ti fembe ñoo bete bulu yela fi kola ye ñoo din nga kota so lonna dol ya tahlil walna ala kulli hal min na maslaha be warala fuaro ando ay ki safara sa atube ngawo tama kadune fennati mi alon ko ita dabtu no la fana mo ku dolete en ko dabto wala ita tembende no o fana mo ku dolete para la kulli hal mol sa kala mutako nali amoy modol ko kodo se bondino e molbe be mol no mala min alon ko wolle saban wo koka min ya fana ya je ko domoro le bondila wolle ni zahirun naso ni tata wala kula ni kuma fulolu beka fole ni fannal yo seko ya akwende la dal bari lafta min fala je don wala min ko kodo ifana be sujudin dalilol la min ko sumandel fen fana be sujudin dalilol la inshallah seko akwende la wo karola inshallah abaraka bake Sheikh Dabo ustaz Teju ngamera nga jemo la kotake ni murtane kan kuma kan kono ni yalon ko wala be jako nyim bonde la min kata zakatul fitrati aba bonde la birin tumo min na fengol be konti kumo la bandula ko la minal muslimin wala mo bondir laade bar sa ibadi la tumo minna ikadi minna fo isadi no muslimo tanola ba folo ni kila la hadiso jibe fana ka ko arnuhum an tawaf yawm al-eid yawm kata sel kerato muslim wala mi daraja ula ni muslim wala ta
min ko isa dino ala ko ateke la mo beti de ijikitale karide abe damenta batata le manke musimo de bar ninga de la tumando bato asa sabana kana dino ka wala jiro ka man sadino na bar ni wonte ni muslimo le tamata ka to kila ko si wala banna yande pour kana ta dani rola sellunga la anu muslimo tan mo kata salola woto wala tamata te pour kana ta fen koti wota hawla ma da muslimo la diwa wala okay ñinen kar fula ñaw ko te janni mbita ye fengol fojan ko domor fengol comme bankol mankiliya dinkiral fatata molla domor fengol mankiliya ntolla jam fembabe lori mano ni nyoni kintol kanne woto wokan isna do mo ya nyinin karo ka safa ko woto sa jila ma fen ka ko ko domor fengol sa jila ma fengol fo fana se bono ngami foye jang ni hadithol na somoy fem mi ya lon ka keno domoro tim ya lon ko yogunil insan aka mo mutale aka katiti ni ya ma aka mi foko eqt ngamira nono la nono do abukata be e kayo ni la yamin wotumo arabol nyin ketete la domor baleti wala tna firjite tol bulu e ka fen ko ke fo ya jikindi o kala yana ya jande block na jata block ta jata wotuma e ka ke kerangol kono ya mabo naate sola tala wate wat na beta tamola fan aka o sambale nin konko ya muta damendo aya ke jiyo kono ay sukuro ko je ay no kendo le soto mi yalon ka minna saajo ka fa soto wono no sifañi nun to e ka wala fo ekt bal sayin e ba ka wala fa halibul jaf ha nono mun ko min ke mun ko min ke min be bulu bi machine le wadada nun to bulu dada le be keri bi wala beje den ni aje ko mola do moro be lori wala kan asi bondino ando fana mun mi fennati asi bondino le wala tna ngaytande ko mimmo abe kala fenti mi yalon ko abe lorin do moro la mi yalon ko yogne inshallah na mari o do ma saaje ko dal nga fenne do abaraka ko te han kabi mbe janni mbe murla naso nyin kan ka tanyin kono nga nyin karol soto jeto janni modol bina ka escalier soto ko mbe dame fana nyin ka kan ese molje bi ka molje la hamul ka wara comme alhamdulillah sada bondol be siare ese moja ya fa ko nta sumanna bari mbe boto le bondela walle be boto men bonle te aje ko ñim mo nan kam comme bi tamo fana felentinga ay mol janjandi baadingol be bankol bantala ibe dunin kra doloto askeno manke mesilbe bankol ti ito le kodo kina pour ye zakatul fitr bon sa bari to law zakatul fitr kodo ñin kono akoyte la ko to le kodo min kina wasiate to la zakatul fitr foyte mari min belor nga kan comme ya fako ka foirol ni miskinol ke bannayandi fo askeno bank ila mano sango kola ka tulbidangol sankala wo man botol kan ka woni wodi wala mim problem kana je ko wajibolem mar ala ko famanta taw khaira ko khairul ay bundale elemi alon ko dal min lafta ka nyaake akana je ko amambete ka to kulem ala bato dobe je mi alon ko ala faro ka tinyale dobe je ala faro ma tinya bi selfana be sila ite khalifa ko dal te dal sembo bena bat ngalo seke abetale ba amambete ka to je ala ko lonani ita tambini no la jeni baraka bira la nata pour kanyim fen sifa nyimbo ni biala ke kado le banna yandi na ko no mur samanda ngo damma da men nyantalo laje kak sembo be bul mi ala ko sifel la fano ita la fano kata beti nyalale wala tna e fen ko nyingata ngo nyimbo ni jako famanta tawa khairan fa wa khairula ni mom wala ta la farana pour baraji no kama akoy baba radio ni sotlale woto kama ay tandile ko ka lafa haniyata ko subolaje ye tulolaje ye jabolaje be kayro ko la masha Allah woto ngalon ko tulisel fana be sanna fo nyin ko la tulisel be tamala ba woto esetante sang ngata na sonyin na sa ni murutana wonna so kilimo ko no Sheikh Khalifa isina afenke kana Umar ibn Abdul Aziz au Imam Ibn al-Munzir ako wa ajma'u ala anna sadaqat al-fitr fardun wa ajma'u على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم وأجمعوا على أن على المرء أداء الزكاة الفطر على مملوكه أو عن مملوكه الحاضر نين نياجك ابن المنذر لكم وغاو سمبنا نجان mo jamal be kerin jami alon ko ibuka mudo bondi ka fa kon fama ba bondale wonte woti ya jele akolonal bele kambenta ko mudo nyin wajibolem imurte kambenta ko
momo inyante la mudo nyim bondila wo kola fana isa bondi fangola ya bondi la dimbala mi alon ko dinni wollem atfal munana ko atfal jang ibn mundir ijma'u nyin abedindi munela abedindi min kamma ayo la mi alon ko alaka min foko dal ako wa idha balagha al atfal minkum al huluma falyastadinu ni ayo iko nin dinningol ay atfalo le fo ni yamu atfal tiful dawoda o mu dinkelati ni atanu ko awlad isaje ko dinkenin di musol be ko bar atfala ya fo damento dinkelle wala na lonal ko ni ayo manna pour kaje ko dal daji ko mi yalla ko nimmo kata mojibe wala nak anyanta bundale konkon na wala anata wala wada malam de kat ko dindi merema nakaro fama kan ate kaduna makalam tamune be kere ako na bali ko yata janda kadunga inyanta kan ko anyanta konkon diro kala janda ka fenkele bar ayo man na wada mala ayo nata kayta ndiko nimmo bali ko yata wato wati wala nyinti ko ata sayna asunyo bodala fama la maroro kan كابلاك فليستأذن ولا أصبح أجنبيا دخوله في بيت أبيه يعتبر عن إذن لأنه الآن أصبح أجنبي ياجل أتساء كتام وكتن يتميان كمان ترجل نيني ياتنا نامارين يفتتا أبالك ياتفاك سيبو فما نينكا دمور نمادا ما كيكنا ولا مانك واجبوتي واتجي مالا بكلا واجبوتي الحالة فلالن فلو فلا مارين يبالك ياتبار أمان كنديا أتي شوتندو كينولا ومكنتي فلان يانو أبالك ياتدي bara fama ya kad nimbe ke karan wala mi yalon ko dal anin do ko te keno la wota fama ba ma ko la wala le amma na man katati kabirate bali ko yata wato menna amman ke wajibo te fasi do ndiko sangay fasi do muro diala fasi la dula diala amman ke wajibo te yajele wo mu kulete wala tna jang nafta je nak wala tna ako ye nyine kanu ya e kambentale ko momo ni atra katata fa bali ko yata amman ke nyindi ko wajibo ta fama kan pour asala wa amudo nyimbondaye yajele bare ako nimmomo wa ajma'u ala anna al mara zakat al fitr an mamlukihi amari fa wala nyanta jakaw bon la atafamala wo kola ala dindi mere wala wo kola ne ata ko jongo babulu mi alon ko jongo nyi kami fo jongo islamu e jongo min kanin jami alon ko fendate bulu kat ko ni ko jongo lem shareoto mi alon ko atenal soto fengo be amari wala ta motole babulu moto tate bulu amarle ba busila bula katati korda tate bulu fentate bulu mi alon ka sikana la sotote wo mari itele nyanta jako bula kato ko fentate bulu bara man kay bitin kam fo ko kar mu jongal mi alon ko atila ko da se fango sanole e ka fo ko dan na jongalem wonte wati fo nyalem bara man katati yajele nyilem ko molti mi alon ka nyata ka ke woto dol beje e buka son ka jako bonde ka fe kon fama ba bondal waran fama ka bondele e fama manyana bonle tede e tela sungo nyi mi alon ko te bale ko yata kabeni sungo no ta tele yandonde abondi fama la sungo nyi ko sako mi alon ka be do ko wala nyanta la fen ko nyi bondela dol beje mafumo mimbe bulu e ka fole ko ma fen ko lem bindano fanan ka fole ko bindano fanan amar la nyanta ka bondi nkay ko bindano serenga min foko an wa khadimihi serenga kamita ni ko lem khadimoti amman ka khadimo mi yalon ko jole bateje Anas ibn Malik abe kila bulu ka kila nyim fenke mako bar abuka jota o mo sifa ko yakhdumuhu bil majan aka fenke woto sai madama te belori tela ko la nak jota te bulu je nak itele nyanta ja ko bonlale bar mom yalon ko aka jotaje wo mu fen ko staff walati kat ntol be ni nata wo wasfola ntol be mu khadimo lati yaje mo me be do ko fo de manke je bindana binda wole ndo kulati ha e be dawo da mu do kulati je woto mi yeminta soko mi mu do kulalati jako ni lafta pour ka bonda ede ñi ñakam asibete ya baramanke wajiboti mol ñanta o fana faam la kabo bi abaraka baake janimbe tambela nga mursek dabo kan nga fen kara ñin dikirato ustaz ustaz damin fo seko ay muslimu be susundi mas'uliya kan e tumala min ne keta muslime funding kewoti a felentin dino kay tandila ko inyanta responsibility ñin talale pour yedduno seke la wululal kan wala ma baraka baake aqallu shay nima sikano ila wululal kan ibetem o ben to sakata ya sike ya ta sike ila wululal kan
ha ni tema wulula ta dunota tano ye fangola dunota wobe dunota la wulula nyinkan yo aboko ntol jang jiko le benna mi alonko nyanna ka afale ye moje korda kono abeje atata sita kewol lola wobe afamala ka balunde hansa ala wulula alle ka topoto ka nafulo di al hansa wonyanna kala kulati mi alonko nyanna wo bulala wato nimbe family kono nga kata karfa wo karfa fana nga fuko nga nyinne contribute no family la karo wo muita fongo en nafalet ka to ka wo kodo min bonde pour dimbaya domo wo muita sadalati and wala be barakandela wala be sambala nyaat sako natra ko akobe dending ala batol kato hadama dungo ibatate la ala bato to nyami ila joka sia wala nyaat woto ninyin nata fabe jarre la baybita maso yalla bang mafa pour kam maso la doko jindi fay bitale be dunole kala bang mole bara nyiniya nin kamma yela sunkar mudo nin ya soto be min bondela wole kanobe wala alaya katambi moya bondi tumomi alon ko iketa moti mi alon ko ibaliya woto alabato mi alon ko isa keno kana son mode woke ni yake fon wo tembolale barajo nyimbe kamalela abe timmala bari fana lafta wululal fana ka dingolu fahamundi wo bundala yaje dingjama beje wol fana buka mosoto minka woyitande e to kamera ko don nata ko famala be marade sinkiro la don atene nyanna bonde bar fafana nyimma kan dunolati fara itande dingola ko nyimmu dino la ko lati ala le nyim farda e kila le nyim farda yande molkan woto itenyanna abonde le fangoyle niya soto wole barajo timmata wole kamalta wo fana wo wululal se wo konoto dia dino dingol la nintumo min ifutata wo tembe dalto na abaraka bake Sheikh Ahmad ni yan karandile surtout tol bi fonnin kewol nganna saliba yol sanno ka fengol sanno fongole bari nyim fengol men yalon ko saliba yo siata wolti nka wol dunol dinna wululal woto nyimmu minti wala mu bir ustaz ya wala mu birim be bal ku yata don fewon fe wajibiyata na wululal kan wo wajibiyata tol fana kan ustaz ko min wato fe labe takan abe kumala bake nga nyor say ngata say sumandiri femoto mine mo sumandiri nyaati mudo ni nakaro mudo la karo ni ko sumandiramo wala minti ko foto jamale be jamel ko kam yusu janga mankati sako ntolla numole kamin tun kanjang amankati ni ko ka mankati nga kes le bake fonga tara ko dal ila sumandira mankati andum eto ni lafta ka ko sonende mol bulu fur kaaje ko dal mom sumanda mo be bulu mi yalon ka beti atale fere ka dal ya ta tar nyala mi yalon ka sahayatale ni ya lo ni ya tonkan mol siminta isa keno kuti mi yalon ka beti atale follow min ka femol sanna saudi wol fanan mistake min ka sodo ja fanan ka sodo jele sumanda ndol be jemi yalon ko o sasol le ka fenke ka dile aka sana do soto le ka itani ko nyimu sana do ti ngata kari bulu ngata mama bulu akata tena fo akata fo kila la jamano sallallahu alaihi wasallam ni ya soto aka sahayale ni aje ko ngoy ko ni ya soto aka sahayale follow Ustaz Usman Manga ay do sa ala Ustaz le adala bisana ntenga do soto ntulu nga soto nyame mo nyo soto blakeli barka birna tanga suma nga be kata fenti mi ka kanyantale be kanyantale bayna ma dol be je mi ko ni asman jabu ka wosi nyini atna Imam Malik kabirin ako sa an-Nabawi Abu Hanifa la talibe dol be je asoso le comme Abu Sufyan nyame ma anata ataja kay ko ite kam fa sa an-Nabawi yewo soto no nyaadile abe sirna men da ko momo ila mu dusman da mi be gul so ko tayo sambana momo tata ka wasambana ka fe nyi soto nyaadile nyin nga soto karle waya soto fama soto mamale bulu
ya so to fenga wasa to tenne fo abe kana ke kila kabra nyindo suma na ke nyindo la kakanya na ke nyindo la kakanya oto isaje ko kulo mi ano kamanke hitika diata nyame kasuma wala nyama then isaje ko wotembo te salon ko sa naba wi fenno mi alon ko alota ni share ngala luto ni londola ni tanata ya tun kan ko ma diata nyame ma tumando bata min betata e tambide banada sata nakay molde sandi kula kabir nga nyinta nga suman lafta pour ka jiben tol la ja suman dira mi alon ko dal amari sa soto no nyaadi la e sonia bulu folo kabir nga nyindo suman do man ngo bembulu mi alon ko nano le kamo si usman fana do malen ba mi alon ko nano le kamo si kabir nga usman tol ngaje ko portfolio nybe ka nyandale lafta ka suman potol mi alon ko min ka wa fija ngaje ko masi ada setale nata menten poto do be je melo ka american fen kolem ada safere nje 3.15 o jam fatane wole ka kanya kabir nga nyindo ta nga suman anano wole ya fandi je tep ko me jiyo ka fanya mema ka ji fandi ha mbota to ngaje ko nimparata pour kalon akatama nyaadi le ntata o mani poto nkamin wa fi fen ko to marché auto cigarette poto ninga suma nyindo mandi manyi asabale ka fandi ninga ka poto banyi tan anifula wala ka fandi den ibaje la ko ni tela pour ka sonende ko fere ke la kera mbe la soko e man poto nyinta mi alon ko 12 le ka fandi yaje ko le mudu suma nawti asikanya wonyama ni atara ko to la fen ko numol min ka tun kan ke je yewo tamande wonyama tenno ibaje la ka be sonele bulu anifa na ibaje la ko konde milki mi alon ko sukuro bala mi alon ko comme jitara ngo be nyame afanan as fen ko jing anano le kanyindo fandi fanan anano le kapoti ba fandi so ala kilo mo wolbe kala muddoti den ibaje la ko nyin nga tamade nya pour ka sonende molbul ni parta pour ka nyin ba sotno la nyamema sayin abete ata bake ntola numol yeta nyin ko nyin tamande ya je ko dal mba sambala nga di mola abete ya bi sai fa doye audio kina ako photo min babulu kabirinu ngai min sara atata e wosuma ko men afa nyam mu fen ko nyim ko cigarette min be fen ko la ayaje ko tanda malaka fandi atayaje le ko to sai nyindo amanke tajalela fula oto sanji tambilal be ati sango sana abonde kumo kunda folle ka mankeje deni baje la kom problème walati min kada da nyanta fere ka dal ya tambi ya jibe yena o poto nyinta ya suman ya tunkan kendeke ni mol ya san isaje ka te barajo soto nyindol fananda hatale wala oto usal bi ngamira ka ko sone ani chef dabo ni ya jube ni potol be poto min soto be sone yare wala mu konde mele poto wala mo B&B wo B&B poto iko wonyajelu nyanani yaji fan wo mo kelina yaji fan woto momo yalon ko B&B poto bebul B&B poto tare ya suman anyanani wo mo kelina tseko ha lafta big la fala je aya ko ndi bakeje membe denden menten poto nyen amanke nyen menten poto do min sutuma and wala soto sonaya wala soto sonaya mo jama ka mira wolta amanke wota so anda ko ndla ko 3.15 so ni wo ka be batandila sa min sonaya ta nyen B&B poto lol ka soto nyen tangana wa filan yo ne wota yo fandi fosinya nani wala mo kilenta so ngamira nimburunta ko be sonaya bake so saya ka min fana fo kumata bake momo ndeka min fo ila do ko dula bela arjano sotola wolto ila arjano soto dula o manke ko ite dunya soto no la jahani akata ye fennati mole itame mu no moti ye fendada mole mi alonko ani nyimbe kanyanna nim momo yala mudo sumani wola ite la kodo soto je andum fana abekelete barajoti abekela sadaqatul jariya fo janning alkiyama lolo woto nimbe do kola min bundal minna nga kata nga kalsandiro keje nga kata nga bataje pour do kojin min nyanna do kola ala hako nga timmandi sako nata be dendim batol kata jammin fo ay min code ay enta kijo farat nimmin kam mudo bondi sawo sa katuje 40 ala jobe nasila so annum femma sabu namanke jindo kula so jindo kula sa kala mutako na ya timmanda betata ala barajo kasiyale la ta di mojelle la wala wala ya taf ha nate ma ke kudum
asikeno nyindo fana ba sotola alma ale manta be woto sa ni momo be la moyrola ngamira ko nyindula on soniata woto surtout nim poto nyinde dala al fon be la moyrola woto pour ka do ko nyin sonia ndal bulu ale dunya soto ale alkiyama soto ustaz nene ya fo janne birim fota karalla la karola woto muslime ya ma fentu koma karalla la karola fota janne fo karalla le kumandiro ke kayla lod laitan woto ni defana be mole kono mi yalon ko fana kanyim poto ledda woto mba fole mari fana ko ka bobbila fero ke bang ye biandi poto nyini yesu mandiro ko wala poto nani kanyanta min fe wala mudote ustaz ngamra nyim law ko mara wala akumata le sai sat dantangole be jemi ala ko lafta pour nga wollo ka to wato min tutaje wo bena banale an ne wo sartol ma fona ibaje la ko han sai anasitale folo mudo nkoy ko min nyanta ka bona nyanta kala fmoti mi ala ko aya sotole soto nyin mi ala ko lafta pour ka alon amanka eke bannati bara eke moti mi ala ko sallungo ala konto on ala simango wo bejele min la taw ko kela sungo ku wala fesata ka wo domoro nyilande je kati malon ko foni ala ne yebe fala jande wotem bo wala na nyanta fen kala le woto mi ala ka babulu ni wo tambita ala konto on ni simango wala anyanta bondilal abe wala nyama amari fenta bulude bare molle nate mudo diala jandi kata sal keratu min babula natna siate bulu afana yaje ko bannalom say nganyanta bondale oto wala diri fo wala diri fo min diala kabiro o sotta fata yaje ko ala salo fana be domoro ka fofe tuje fofe laaje anyanta fe bondale pour kadi abe wala nyama sartu dobe jemi alon ko asikeno wajiboti wato mi alon ko mudo kadu wato minna anyanta tala amari be bata abe kene abe balorine mo kola sinake futi walatna ibn abbas la hadith wajin ako farada sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min ramadan kabira ko min ramadan isaje ko kufla wala sotoje sun karo be jele banna fanan anatna o fanan soto karadola walatna kaymi tan ko min ramadan ibe min tala je wala mit ko mole mi yalon ko nin ko min ramadan ate jandi tilo ka boy tillaban comme abole ko ni atra ko samale be kala tillaban jandi tilo ka ba te fatale jako mo wajbe ateka ka to ko janda wato ka dunga te fatale ya fam ni min ko aka wajbal nin tilo boyta atillaban sun kala tillaban to ni ko wala na madama wolem nin fenko tilo jandi tilo ka ba te fatale woto a fatale before wato abole ko mole fata jandi salfanala woto salfana matara amanta woto aman sun karo timmal wolem nyinti ko mudo ma te tara balorinde aya tara ko rufi anul kalam ka to ka te fatale banni atra ko nin tilo boyta wotumo la dunta tilo boyta wotuma be balorinde niyo bejele boyringo kola na kanata na fa woto nyinjulo bejele ate fata wato minna ajungo kola la te fata woto nyanta bondate ma abe wala nyama ni atara ko dinni ngo nyin a wuluta jadi tilo ka boy woto tilo boyta atara ka te be balorinde anyanta ka bondi amma tilo be wala wata mena tema wulu fa boyri ngo kola la wuluta min ko aka wajibi tilo la boyona e ko atara ka te tametale bare min yaaje ko anyanta ka ke jandi kata sal kerato woto amari ni finto ko no le ko ay wulu salo kola amma before salola abejele aifa salo kola amma fenko na fata salo kola isaje ko ay julo le soto yajele amma na fata before salo isaje ko da atala nyine kaydo timialo ko nyanta mod nyanta kalamtale wata jimala mari ka ke motimialo ko ay mudo tarale waranga ma mudo tara amunta ko ustaz nim be nyin lawo fahamla wala mo sun karola tili labaw jannin tilobe boyla sunnal be sungotela momin banta wo kono mbajela ko mudo boyta wo mudo boytal kuma folo mi yalon ko tol kaaje ko dal nin tilo boyta lungo mena mudo dunta o watola e tol ma sumanin fenkola mun kamma e ko katuko ibn abbas ko min ramadan min ko gani kata sa ko zakatul fitri ayo kuma nin sallumala yaajele say ñi mafuma munen fitiroti animo ramadan ti wala ne ka fale ko dal ñim fem fulo le ñine jele waliyoti dula nati de ko mata ka fo ko amanke wajiboti wala karola yo bare ni a bondi wote kala kasit ya kanule pour ya bondi hani dindu mi alonko
among dunya lunta ama wulu folo wol be mu kan ko te baraye damin fo wala ma be kala wajibo te min kan wala ma ay wala ko nda woto ñun lan ko mata baka amunta ko sayin a boyta domale a kanuta doma wala mu ni ya lon ko sungoni na bawon tilo laban wo mari banta sun mudo boyta wo makara dola bar momi ya lon ko a wuluta fajiro wato la ayatara somale mu nin fajiro ko la lambe sun karo salla woto nin salo keta sallu minnu ko sallu wala nyanta bondila woto way wol tasota ha wala tasota woto nin la ko eta wala ando fanan dol fa ya jele ko kono ya karle pour ya bondi way musomi ya lo de nanon de kono ha ya karle pour ya bondi wala tanga difference wajib kawnu wajib ani ya kan kato sheko damin tahlilo na tobe wujubu la wajibu la karo yo bari hanna ta ya bondi woli ya kanu le pour ya bondi woli ka wol bital hanfo dinno mi alon ko amon wulu fe samanta sai kuma do be jemi alon ko lafta pour ngafa min ka jako bondi a ñanta bondi la fem fem yalon ko a dañino wa keta wajibu kunna tatela wati jima la kaka wajiboti folo mona la muso ila musa blay ke ministre ta ke president ite mu senelale ala do mo robete la kan mol ñanta wa kalam tala wa ke manke ñent kon ka son ko le credit jang doli aje ko muso be fen sota kan banya atela muso le nyanta sinkro malale nate mani boto sanga bantale muso le nyanta ndawalo kalale wonte woti muso fanga sinyi mutano julole nyanta jolale ni muso ay losa muso ay safuno sang muso ay atata maseto ay nduga keje na me swala julole nyanta jolale ala kodo a bula jaye ke mileno lati na yeso ala kasite je banna me yeso ala na kisaje ko julole nyanta jolale ni mol si o kalam ta kenne ke pour un kana je ko dal na musole fen ko le fo dol be jaka ke son ko le muna na muso make amanke oti amanke wajiboti muso ta do ko la asidi ake waye ka fa ko den tela musa manyan kata do ko la o fanan ke wasa fono le ka to ala ko wakarna fi buyuti kunna muso nyanta sila so ko na sabati jele bar fara niti abula ta do ko la amman ka sarta ko diya ko ya nyanta di laytela amin so taji hani amman ke diya ko ya tin nyanta di la akola fana nimmo fanan ala wulu la fulo be jemi ala ko ko totale imam fe sotna tele ke danyini wajibo le mi ala ko tele nyante do mon lale isitara isa fako ila luntango luntan je malem sarengo ye wajibi andi pour isa mari la jako bondi mudo bondi luntango mi yalon ka dangeno katete bul wajiboti kila ka faka adiya fatu salasa fama zada huwa sadaqa akol lunta ya mutil sabaleti monem lunta ya mutil sabaleti lunta ya mi yalon ka luntango le soto inyanta la de ala le diya ko ya yela kino ken ka tabi kende ke forka la luntango le fenke pour ay sabati je o fana tili sabaleti ako na tambita wala nyinya o nyinya ke jena ko moyta la sadate barama ke wajibote ka to tili saboni o tambita lun tango fana nyanta kala na la yano ko wo tumo ni ata ko lun tango li jate te ya wo wucho ko no jani nyin tili saboni kabang wajibo le pre mu do bonda balun tango mena ko sanji saba abe bulu o manke lun tango mo dure ngole te yes o nyanta fere kala ka fan kala inshallah ni non mo kulet mi ko lafto pour ngo boño to mol bulu mol yo fana kala muta kato dolle beje e koto dingol le bebulu e be do ko le kata e kana e bokanda wala boy ka fami bon e kayilla ko itele nyanta mudo bon letole han la dingol fam mi atele wulu ni ata ko bali ko yata sa ko kata contrat ko le kata do ko la e manya njako bon la wali baraka ba ke ngam sen amar so to ko indi ngana programme be bankam ne wato de jam fa kan sai nga wala chodi nun na dia mo ko non ko wulula nyana itan la dingol ka fa sai ila lodula mo ni dati ifuta de nyimale sadia mo ya wajibi andi kan ne sai pura aya kalamuta woni yemin fana fo musol la koto akumata bake be programme dol la no radio Gambia wala musu donata ay nyininka wala fontata futata susundiro la karo
ngai ko ha muso ay dimo mi wolo na ka ke may ko ibe jola le pour nga susundi ala hakole mode nga nka ko yalo yal ka ko mol ka ko islamo ma muso la hakode nka ko ajuba wulu dimo na ka ke may ko ibe jola le pour nga susundi anya na jola bar sa muso ako ko bar ustaz la usbo ada nka ko wala saremo muso la hako bele diala atimmare anda ay min soto saremo ko na ta soto no la dula kote woto wala nim musol jang balafa kamma anin beteya kamma ibe dingol susundila ibuka fenyinin kaje wo mu kairol te wo mu nemol man tara fo kam poro musol ya fo ko sandia ko ya ntakala hani bari la hakole ne a boyndi ka barajole soto wo ko nyento ala musol la ka fo ko ne a soto amanke forcete ka fo ko inyanna bondi la be kewolle ka wala tinna ngani kuma kawnati almalen subanta ba abaraka baake wato fala ben jamfa kan woto nyin blango kuma ta baake nga bunda soron nanyolula woto nyin dun kirato musol la nyinya kewoliye amanke kan wajibiti bar ku kendelem bar kewol la nyinya la musoliye wal musol kan won wajibolati musola la dula musola dañino musola feto fato o be kewole tati hannata ministre la musoni nyinya nya fasade wala dépense rote kasingiro be di musola woto nyin blango kuma ta baake nanyol fala sa faham ma fa min bulo be je bulo bonde je berem bi ya foko ay manyo soto wala ndam dem bolat so wol fana be keren so tas ngamran se bunda soro ngamre ke fanne sansen ko de mamma nyo soto sai silata la muso ani clip da mala ben dem okay problem teje ani ata ko ngani yobe manyo kande so fana be boleto de ba manela pura ya tuje ka inshallah ala baraka bake okay oto serdabo nim fudata jandom be duala alsem so manta bengola nyento min tuta nga sunga bang nga sunkan mudol fana bonde komin ala laftala nyamen ala sen so manta bengola banko fana ala safa kayrola safa tenkola ala sen beso manta bengola ay so kambe wala fana nga nyatire nin sunkar salo minna fo ala sen dema benga ke تلكلين والي كان سورجي وما ذلك الله صلى على بركه باكي ngal mume betentu ngal jayim be duwala banko alifali kabirin adola alifalu min kata kabondi man sakunda la karola anin dino la alifalu mi alon ko wolem Gambia Supreme Islamic Council tembe duwale nyaton kaya alama alaya sonyandi bebulu almamol min fana be tambirin molu nyato be salindile be karandrol kela e be tafsirol kela be duwala fo ala sen ni wol me nyofe nyim banko kan londol min be bulo kono sen na faso to je biren dunya jam fal akhirah oto mol min fana be la nafulol bondi kan kan konkotol min don tongol be dani ni sunkaro kono alama alela nafulo yirwandi lala mol min fana yalon ko ye symbole bondi la londol bondi la fankol ke pour que muslimolu dani ni sunkaro kono be duwale fo ala se wo fanko bota daminto ala kana nasi na banko ala safa kayrala ani muslime banko to mal mume be woto nim fata jang ala bile keta tenel lu labangote sunkaro kono ala mamma be la sunkar kotenna ala na junubol kafar ay na batol mutanye minnu tambite ma sunno ala may la junubol kafar la ala ma ale sura jannatul firdaus la ala woto mbaflal be ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh